कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में पुलिस प्रशासन ने एक आलीशान फार्म हाउस और कैफे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। दरअसल यह फार्म हाउस तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता पपाई घोष का था, जबकि कैफे तृणमूल कांग्रेस पार्षद उमा घोष के पति मिंटू घोष द्वारा संचालित किया जा रहा था। शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस प्रशासन के तरफ से आलीशान फार्म हाउस और को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। यह अवैध निर्माण बहरमपुर नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड अंतर्गत सैदाबाद के सुरसुड़ी मैदान इलाके में किया गया था। बताया जाता है कि इस बेशकीमती जमीन के असली मालिक हावड़ा में रहते हैं और यह लंबे समय से लावारिस हालत में पड़ी थी। पूर्व में जब यहाँ कांग्रेस का बोर्ड था तब बच्चों के लिए एक पार्क बनाया गया था। आरोप है कि वर्ष 2011 में राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता पपाई घोष ने इस खाली जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध कब्जा कर लिया था और वहां आलीशान फार्म हाउस खड़ा कर दिया था। इसे लेकर स्थानीय लोगों के तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अवैध रूप से बने फार्म हाउस और कैफे को ढहाने का आदेश दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान अवैध रूप से बने फार्म हाउस और कैफे को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब राज्य में सत्ता परिवर्तन और बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद आखिरकार फार्म हाउस और कैफे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये आमादेर एखन प्राक्तन बला चले बहरमपुर म्यूनिसिपालिटीर चेयरमैन नारुगोपाल मुखार्जीर এই নারুগোপাল মুখার্জির নেতৃত্বে এই যার বাগান বাড়ি ভাঙা হলো এই যুব তৃণমূল সভাপতি এই শহরে একাধিক জায়গায় এই নারুগোপাল মুখার্জির নেতৃত্বে এই যুব তৃণমূল সভাপতি তার জবরদখল তোলাবাজি এগুলো চালিয়ে গেছে। তো এই 3 নম্বর ওয়ার্ডে পড়ছে, ওটা আমার 4 নম্বর ওয়ার্ড। ওই জায়গাটা আমরা ছোট থেকে দেখে আসছি, খালি পড়ে আছে। তারপরে অধীরদার নেতৃত্বে বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি যখন চলে তখন ওটাকে বাচ্চাদের শিশু উদ্যান পার্ক করে দেওয়া হয়। সাইডে কিছুটা ফাঁকা ছিল, জায়গাটার মালিকানা আছে, তিনি হাওড়াতে থাকেন। এই যুব তৃণমূল সভাপতি এবং চেয়ারম্যান যৌথভাবে ওটাকে জাল দলিল করে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে, এক শ্রেণী প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে জবরদখল ছিল। তাই আজকে জনস্বার্থে মামলা হওয়ার স্বার্থে সব কিছু প্রমাণ হয়ে গেছে যে তারা জাল করেছে। তাই আজকে প্রশাসন মহামান্য আদালতের নির্দেশে ভাঙতে বাধ্য হলো। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে, থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 9933704001 9333107047।